जनीवा एकॉर्ड या इस्लामाबाद एकॉर्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स तो गुज़िश्ता रोज़ हो गए थे और आज ये अमली तौर पे भी इस पे दस्तखत हो जाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इस एकॉर्ड के हवाले से तीन गुज़िश्ता चंद दिनों में सामने आई हैं। उसमें पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि ये बायलैटरल होगा, यानी ईरान और उसके दरमियान अमेरिका के, और पाकिस्तान का जिक्र कोई नहीं था। लेकिन बहरहाल तीनों मुल्कों ने हर जानिब से जिक्र ये आया कि पाकिस्तान ही प्राइम कंट्री है और उसी ने ये सब कुछ करवाया है। और कतर ने इसको पहले अमेरिका ने एंडोर्स किया, ईरान ने एंडोर्स किया और उसके बाद कतर ने एंडोर्स किया कि पाकिस्तान ही सालिस है। हम तो सिर्फ साथ में इस हद तक मीडिएशन कर रहे थे कि जहां उनको सपोर्ट चाहिए होती थी वो सपोर्ट देते थे। उसके बाद इज़राइल ने एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पे इंडिपेंडेंट एनालिसिस के लिए रिक्वेस्ट की कि जब ये मुआहदा सिग्नेचर हो जाएंगे और फिर आप इसको एंडोर्स करवाएंगे यूएन की जनरल असम्बली से, तो उसमें हमें इजाज़त दी जाए कि हम इसमें बैठ जाएं, जिसको पाकिस्तान ने स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ कर दिया और मना किया कि आप जो हैं वो हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते बहैसियत मेज़बान। इसके अलावा तीसरी डेवलपमेंट ये हुई कि ये बात करने के बाद जब पाकिस्तान ने उन्हें इनकार किया तो उसी रोज़ लेबनान के ऊपर फिर दोबारा इसराइल ने बमबारी की। ऐन उस वक्त जब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स होने थे, उससे चंद घंटे पहले इज़राइल जो था वो लेबनान के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा था। माजी में जो कुछ भी हुआ, लेबनान के अंदर कौन मौजूद था, हिज़्बुल्लाह थी या क्या कहते हैं पासदारान इनकलाब थे, कुछ भी था। लेकिन अब जब एक पीस ट्रीटी मुकम्मल तौर पर एक्टिव होने जा रहा था, उस वक्त इज़राइल का ये हमला करना बनता नहीं था। और इस बात पर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा G7 के इजलास के दौरान मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातों में वो मुख्तलिफ़ तबसरे भी करते रहे, जिसमें उन्होंने ये तबसरा भी किया कि हमारे कुछ दोस्त ऐसे थे जो ये चाहते थे कि हम मुस्तकिल, कुछ नादान दोस्त ऐसे थे जो ये चाहते थे कि हम मुस्तकिल ईरान के ऊपर बॉम्बिंग जारी रखें, बल्कि कारपेट बॉम्बिंग करें। यहाँ बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था कि शायद वो एड्रेस कर रहे हैं यूएई को, लेकिन जब यूएई की बात आई तो उन्होंने कहा कि यूएई जो है वो ईरान के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा था और हमने जब उससे पूछा तो उसने एडमिट किया। और उनके जो सरबराह हैं वो बहुत जंगजू नेचर के हामिल है, यानी उन्होंने बिल्कुल इस बात को अलहदा कर दिया इज़राइल और यूएई के दरमियान जो लोग मिक्स कर रहे थे बातों को, उनका जो इशारा था वो इसराइल की तरफ ही था कि इसराइल चाहता था कि हम ये बमबारी जारी रखें। गुज़िश्ता 15 दिनों के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इस पूरे मुआहदे के हवाले से, इसमें पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा रोल है वो ये है कि पाकिस्तान ने अमन मुआहदा कराने के साथ साथ ईरान की साख भी बरकरार रखी है। किसी भी जगह ईरान को लेट डाउन नहीं होने दिया। और बहुत सारे हलकों में तो अभी भी ये बात की जा रही है जो ये समझते थे कि अमेरिका, जो समझते नहीं हैं बल्कि अमली तौर पे ये होना भी यही चाहिए था, अगर आप जंगी जुनून में पागल हुए होते तो बहुत सारे लोगों का दुनिया भर में अक्सरियत का मानना ये था कि अमेरिका 2 से 8 दिन में ईरान को बिल्कुल मलिया मेट कर देगा, ज़मीन में से पानी निकाल देगा। अब जब ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका का जो हार्डलाइनर तबका है वो इस जंग को अमेरिका की शिकस्त करार देता रहा। दुनिया के न्यूट्रल तबके भी इस बात पर रिजर्वेशन का इजहार करते रहे कि एक ऐसा मुल्क जिसके पास ना एयर फोर्स है, ना नेवी है, ना ग्राउंड ट्रूप्स हैं, चंद हज़ार पासदारान इनकलाब हैं जो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं हैं जंग लड़ने के, और ना ही उसके पास मिसाइल अच्छे हैं, ना ही उसके पास कोई ड्रोन्स हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसको इतनी स्पेस अमेरिका क्यों दे रहा है। लेकिन बातें जैसे जैसे वक्त गुजरा तो अंदाज़ा ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा ट्रैप किया गया था इसराइल की जानिब से। डोनाल्ड ट्रंप को फोर्स किया जा रहा था नेतन्याहू की जानिब से कि आप ईरान के ऊपर अटैक भी करें और कंटिन्यूसली इसको जारी रखें। और उस पर अमेरिकन ने उसकी बात मानी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा पाकिस्तान बीच में इन हुआ, चीज़ें खुली, एक्सप्लेनेशन हुई बातों की, और पाकिस्तान ने ये बताया अमेरिका को कि नेतन्याहू ने आपको ट्रैप किया और ये आपके हक़ में नहीं है जो आप कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया भी बदला, उन्होंने नेतन को डांट भी पिलाई और फिर G7 की मीटिंग के दौरान उनका ये कहना कि कुछ नादान दोस्त ये चाहते थे कि हम ईरान पे कारपेट बॉम्बिंग ही जारी रखें, ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है। और इस जंग के नतीजे में ये बहुत बड़ी रिफ्ट आई है। गुज़िश्ता 80 बरस में लोग ये समझते थे कि ईरान और इसराइल और अमेरिका एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ये अलहदा नहीं हो सकते। लेकिन कम से कम डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट में, हालांकि डेमोक्रेट्स का जो टिल्ट है वो ज़्यादा है इसराइल की तरफ, और यही डोनाल्ड ट्रंप था जिसने कहा था कि यरूशलेम जो है ये कैपिटल बनेगा इसराइल का। और वो इसराइल का सबसे बड़ा डिफेंडर है और था भी।
لیکن اس کا نتن یاہو کے اوپر کرٹیسائز کرنا, اس کو یہ کہنا کہ تم جو ہو تم پبلک بیکنگ بھی نہیں ہے, تم ایک مجرم آدمی ہو, تم نے ہم نے پہلے جیل جانے سے بچایا اور اب تم ہمیں اس طرف فورس کر رہے ہو, اور پھر G7 کی میٹنگ میں یہ کہنا کہ ہمارے کچھ نادان دوست ہمیں مشورہ دے رہے تھے کہ بامبنگ جاری رکھیں, یہ ایک بہرحال سٹارٹ آف اے رفٹ ہے. اور چونکہ ہمارے یہاں بنیادی طور پہ ہمیں پاکستان بننے کے بعد سے ہمارے اسرائیل سے کوئی تعلقات تو ہیں نہیں, لہذا بہت ساری باتیں ہمیں پتہ نہیں لگتی. ہمیں یہی بات بتائی گئی ہے ہمارے تمام سلیبس کے اندر ہو یا سینہ بسینہ جو چیزیں منتقل ہوتی ہیں کہ اسرائیل کے تو تمام لوگ امریکہ کے ساتھ ہینڈ ان گلوز ہیں اور امریکہ سارے کا سارا اس کے پیچھے کھڑا ہے. ایسا نہیں ہے, اسرائیل کے اندر بھی رفٹ ہے, بہت زیادہ رفٹ ہے. انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والے جو نتن یاہو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, ان کو اسرائیل کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی کنڈیم کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ رفٹ جو ہے یہ اب کھل کر سامنے آ رہی ہے. جہاں تک آپ نے ہرمز کا معاملہ ہے اس کو ایران نے کھول دیا. ایران کے پاس ویسے بھی پہلے کوئی ایسا اختیار نہیں تھا, وہ کھلی ہوئی تھی. جن جہازوں کو امریکہ چاہتا تھا وہ گزروا دیتا تھا. امریکہ نے نیول بلاکیٹ ختم کر دیا ہے اور پاکستان نے بھی یہ اعلان کیا ہے, اور اوورال یہ معاہدہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ جس کے تحت ایران کے قرضے جو ایران کے جو سینکشن اس کے اوپر یعنی اس کا جو سیز ہوئے ہوئے اثاثے جو ایسٹس ہیں ان میں کو 20 سے 50 بلین ڈالر جو ہے وہ چین نے روکے ہوئے ہیں, جس پہ کوئی ترقیاتی فنڈ بھی ہے. 20 سے 50 بلین ڈالر ہی قطر نے روک رکھا ہے, جس میں 7 سے 8 بلین ڈالر وہ ہیں جو ایران کے اندر انفراسٹرکچر پہ لگنے ہیں. اس کے علاوہ ملیشیا نے کچھ پیسے روکے ہوئے ہیں اور چند ممالک نے روکے ہوئے ہیں ڈیو ٹو سینکشنز, اقوام متحدہ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت. تو یہ جو پیسے ہیں یہ ایران کو دیے جا سکتے ہیں آہستہ آہستہ انفراسٹرکچر کی جو ہے بحالی کے لیے, اور لیکن اس کے لیے 90 ڈیز سٹارٹ اور پھر مور دین اور 180 دن, یہ 6 مہینے جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق انہیں عمل درآمد کرنا ہوگا. اور اس 180 دنوں میں یا بلکہ پہلے 90 دنوں میں ہی, اگرچہ امریکہ آلریڈی جو ہے وہ ان کا نیوکلیر پروگرام پہلے بھی تھا کوئی نہیں, بہت اچھا کھیلے ہیں وہ نیوکلیر پروگرام کے نام پہ, اور ٹھیک ہے جو یہ سیاست میں یہ ہوتا ہے, اور اگر کچھ تھوڑا بہت تھا بھی اصفہان میں تو امریکہ پہلے ہی فارغ کر چکا ہے, لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے اس کو بھی ڈائلیوٹ کیا جائے گا کہ جناب یہ ان کا نیوکلیر پروگرام تھا, یہ 804 کلو گرام یا 805 کلو گرام جو تھا وہ 400 کلو گرام یورینیم اس کو انرچ کر چکے تھے, 60% سے زیادہ تھا, اس سے نیوکس بن سکتے تھے. نو دے کانٹ ڈو دس, ہم انہیں نہیں کرنے دیں گے. یہ کل G7 میں بھی بات کی ڈونلڈ ٹرمپ نے, اب بھی بات کی, لیکن بہرحال یہ بات جو ہے یہ صرف اور صرف ڈیموکریٹس کی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے اور امریکہ میں الیکشن لڑنے کے لیے, اور کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال خوش آئند ہے کہ دنیا کا امن بحال ہوا. 2-3-4 مہینے جو تھی جنگ یا جنگی ماحول جس کی وجہ سے پوری دنیا پہ اثر پڑ رہا تھا اور مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی تھی, ساؤتھ ایشیا کے ممالک جو تھے ان پہ سب سے زیادہ اثر پڑا تھا. اور یہ وہ ملک ہیں جو بہرحال آپ انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ خوشحال یا امیر ملک ہیں, یہ مطلب اسٹرگلنگ کنٹریز ہیں, بھلے وہ بھارت ہو بھلے وہ پاکستان ہو, ان پہ اس کا امپیکٹ زیادہ تھا. پھر گلف میں سیکیورٹی کے معاملات تھے, ایران کے اپنے عوام کی زندگی کا معاملہ تھا, وہ کب تک بیچارے 47 سال ہو گئے ایک شیل کے اندر ایک غار کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, انہیں بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ نارمل لائف گزاریں. امید ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے ان کی زندگی میں نارملسی لائے گا اور دنیا بھر میں حالات جو ہیں وہ جس طرح مارچ سے پہلے تھے اس جگہ پر واپس آ جائیں گے.